Ajay na live sa gigutom nga mga unta og pizza bahalag pait basta pizza ang atong gikaon char. Kanang duhara mo sa imong amiga unya 40 na ka kinabuhi inyong gilabta na char lang maninood apod. Very affordable ra gud kay na kay kahilason man ta man char bahambugira kayo ipamuka jud sa inyohang nga mahalon jud among gikaon char. Mapertira ba baratuhan ni tag 100 ra ang baksa ni char. Bitaw shout out dai sa Alberto sa Gambay ra kay inyong quick melt karon nga hugayon. Mao ra ba among giatngan sa inyong kanang pizza no kay dagang kay quick melt balami kayo ayo tong mozzarella tabang man to charis. Kini siya nga amiga ang akong kauban og naa kay problema kaon ra gyud ang inyong pulutan sa inyong mga chismes sa mga chismes sa kinabuhi no pero og lain gani lami pud tong magtagay-tagay tagamay char sa una ra tong panahon pero karon kabuhion naman ta bitaw og siya akong ka-cheka harmless man ni ang among mga cheka og mga libak bayot kay abot ra man pud sa iyang sarili. Kanang libak permi nga traidoray ba nga sige na ko ni siya tuklod nga wala gini siya yibasang uy Ginoo ko kagwapa man aning bahianan ni perte makasayang wala ba yam perte kapilian sa di bitaw siya pilian uy manmili ra jud siya og asa daw mo pitik ang iyang gugma ambot og asa mo pitik na unsa namang orasa ron perte namang hapon na sige bye uy.